ساتھیو، محی الدین بھائی کا اور ان کے پریوار کے لوگوں کا پروگرام رکھنے کا تو ارادہ تھا، مگر ساتھ میں جب بات مسجد کی آ گئی تو اور رنگ اس پروگرام میں بڑھ گیا ہے۔ میں دعا کروں گا مولا تعالی اس ہونے والی شادی کی تقریب میں اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور ساتھیو، 2-4 گھنٹے تقریر نہیں کروں گا، تھوڑی دیر آپ اردو میں سن لے، 1-2 باتیں میں آپ کو گجراتی زبان میں سنا دوں تاکہ آپ تمام کا امید لگا کے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اب شبیر بھائی کو تو آپ سن چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کے بعد تقریر، یہ تھوڑا مشکل مرحلہ ہے، مگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کن کن کی سماعت زندہ ہے اور کون کون ابھی تک زندہ ہے۔ آؤ بغداد لے کے چلتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے، جو تجھ کو مان لے وہ عاقل ہے یا غوث، جو تجھ کو مان لے وہ عاقل ہے یا غوث، تیرا منکر نرا جاہل ہے یا غوث، تیرا منکر نرا جاہل ہے یا غوث، بس ایک ٹھوکر کے بیدار ہو جائے، بس ایک ٹھوکر کے بیدار ہو جائے، تیرے قدموں میں میرا دل ہے یا غوث، بس ایک ٹھوکر کے بیدار ہو جائے، تیرے قدموں میں میرا دل ہے یا غوث، مجھ جیسوں کی مشکل دور کرنا، مجھ جیسوں کی مشکل دور کرنا، تیرے آگے کہاں مشکل ہے یا غوث، بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ مجھ جیسوں کی مشکل دور کرنا، تیرے آگے کہاں مشکل ہے یا غوث، جو تجھ کو مان لے وہ عاقل ہے یا غوث، تیرا منکر نرا جاہل ہے یا غوث۔ اور ساتھیو، یہ بیٹی کی شادی کی تقریب ہے، میں آپ کو ادھر ادھر لے جائے بغیر سیدھے وہاں لے جاتا ہوں جہاں سے بیٹیوں کو عزتیں ملی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں وہاں لے جاتا ہوں جہاں سے بیٹیوں کو سنمان ملا ہے۔ میرے نبی کے میلاد سے پہلے دھرتی پہ بیٹیاں تو پیدا ہوتی تھی، مگر سگا باپ ان بیٹیوں کو دودھ میں ڈبا کے ختم کر دیتا تھا، مگر اللہ رب العزت نے ان بیٹیوں کو عزت تاجدار مدینہ کی جوتی کے صدقے میں ایسی دی کہ مولا تعالیٰ نے سنیوں کو میلاد دے دیا۔ اور جب ہمارے نبی کا میلاد ہوا، ہمارے آقا کائنات میں آئے، ہمارے نبی نے بیٹی کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، کہا دنیا والو تمہیں بیٹیاں پسند نہیں، مگر میں محمد بیٹیوں سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی الفت کرتا ہوں کہ اعلان کرتا ہوں، کوئی بیٹی کا باپ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت کے باہر کھڑا ہوگا، میں محمد ہاتھ پکڑ کے اس بیٹی کے باپ کو جنت میں لے جاؤں، میں بیٹی کے باپ کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ دنیا والو، لوگ کہتے ہیں اسلام کے پیغمبر نے کیا دیا، میں کہتا ہوں 1400 سال کے بعد اگر تمہیں پتا چلا کہ بیٹی کو بچانا بھی چاہیے، یہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے دنیا کو سکھا دیا۔ میرے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگایا۔ بھائی دامت والو، تقریر نہیں کہہ رہا، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ جس باپ کے گھر بیٹی پیدا ہو، سگا باپ اس بیٹی کا گلا دبا دیتا تھا، اور اس زمانے میں میرے پیغمبر نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا دنیا والو تم بیٹی سے پیار نہیں کرتے،
دیکھو دیکھو ہم کتنا پیار کرتے ہیں. اعلان کرتے ہیں فاطمہ تو عز منی، فاطمہ تو ہمارا ٹکڑا ہے، فاطمہ ہمارا ٹکڑا ہے. میں ساجد ہوں، فاطمہ سجدے کا ٹکڑا ہے. میں عابد ہوں، فاطمہ عبادت کا ٹکڑا ہے. میں شاکر ہوں، فاطمہ شکر کا ٹکڑا ہے. اور میں محمد ہوں تو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میرے آقا و مولا نے بیٹی سے وہ پیار کیا، وہ محبت کی کہ فرمایا دنیا میں ہر کسی کا خاندان بیٹوں سے چلتا ہے، مگر ہم بیٹی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اصول بدل دیتے ہیں، قاعدہ بدل دیتے ہیں، نیم بدل دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہر کسی کا خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے، مگر مجھ محمد عربی کا خاندان میری بیٹی فاطمہ زہرا سے چلنے والا. نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں. علی کے گھر کی ہے عظمت، علی سے سنتے ہیں. ارے وہ جس نے معزز کر دیا گھرانے کو، حسین پال کے جس ماں نے دیا زمانے کو، وہ سیدہ کونین جن کے بارے میں کسی رافضی نے نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا. سچے باپ کی سچی بیٹی کہتی ہے کہ فاطمہ وہ عظیم ہستی ہے، جب فاطمہ بات کرے تو ایسا لگتا ہے حضور بات کر رہے ہیں، جب فاطمہ مسکرائے تو ایسا لگتا ہے حضور مسکرا رہے ہیں، جب سیدہ چل رہی ہو تو ایسا لگتا ہے حضور چل رہے ہو. سیدہ کا دیکھنا حضور کے دیکھنے کی طرح ہے، سیدہ کا مسکرانا حضور کے مسکرانے کی طرح ہے. ارے ساتھیو، سیدہ کا غریبوں کو نوازنا حضور کے نوازنے کی طرح ہے. جس طرح حضور نوازتے ہیں وہی عادت جو باپ میں ہے بیٹی میں دکھتی ہے. اور آپ سے بھی کہتے ہیں ہم شان و عظمت کے قائل لوگ ہیں، ہم جب تقریر کریں تو اشارے میں سمجھ جایا کرو وہ چیز کبھی تمہاری بیٹیوں میں نہیں آ سکتی جو تمہارے اندر نہ ہو. بیٹیوں میں بیٹوں میں وہی منتقل ہوگا جو تمہارے اندر ہوگا. اس لیے اپنے اخلاق کو بلند کرو، اپنے کردار کو بلند کرو. سنو، میرے نبی کی یہ شان ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا. یہاں تو یہ ہے کہ حضور کے در سے کوئی خالی گیا ہی نہیں. میرے نبی نے کسی کو منع ہی نہیں کیا، سب کو دیا، جولی بھر کے دیا. اور اتنا دیا، اتنا دیا، حسن رضا کہتے ہیں منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. ارے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور کہے منگتے کا بھلا ہو. ڈھونڈا ہی کرے اسے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ ان کے در سے کوئی خالی نہیں گیا. مگر ساتھیو، آؤ نا سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں، اتنے بڑے باپ کی اتنی بڑی بیٹی، اتنے نبی کریم کی اتنی کریم زادی بیٹی کہ نصیر الدین شاہ نصیر گولڑوی کہتے ہیں آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ساتھیو، میرے آقا و مولا نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر جو جہیز دیا ہے اس کی فہرست تو لمبی ہے، مگر جہیز بھی اس لیے دیا مولا علی شیر خدا کی دل جوئی کے لیے دیا ہے. اور آج کے وقت میں ہمارے ہندوستان کے اندر اتنا جہیز
کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ لڑکی کا باپ دہیز جمع نہیں کر پاتا، لڑکی بوڑھی ہو جاتی ہے، شادی ہو ہی نہیں پاتی ہے، اور وہاں عربستان میں لڑکے کی طرف سے لڑکیوں کی طرف سے اتنی مہر مانگی جاتی ہے کہ لڑکا بوڑھا ہو جاتا ہے مگر مہر کی رقم اکٹھا نہیں کر پاتا۔ ساتھیوں، آپ جانتے ہو میرے آقا و مولا کو یہ دونوں طریقے ناپسند ہے۔ میرے نبی جی تو کہتے ہیں، میرے آقا تو کہتے ہیں، نکاح کو آسان کر دو، اتنی آسان کر دو کہ ہر غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے، ہر غریب باپ اپنے بیٹے کی شادی کر سکے، اتنی نکاح کو آسان ہو جانی چاہیے۔ مگر آج کے وقت میں ہم نے نکاحوں کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ نکاحیں مشکل ہوتی گئی، غریب باپ کی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہوتی گئی۔ اس کی ایک وجہ میں مانتا ہوں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ اگر ہم حضور غوث پاک کے قریب ہوتے، اگر ہم خواجہ غریب نواز کے قریب ہوتے، اگر ہم سرکار سراج الدین شاہ عالم بخاری کے زندگی کے قریب ہوتے تو ہم شادی میں ڈی جے نہ بلاتے، ہم تو یہ کہتے بھائی 5 لاکھ کا رشتہ ہو رہا ہے، 5 لاکھ کی شادی ہو رہی ہے، چلو ان شادیوں میں 2 غریب بچیوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ان کی شادیاں بھی کروا لیتے ہیں۔ مگر غریب نواز سے دور ہو گئے، سراج الدین شاہ عالم سے دور ہو گئے، حضور غوث پاک سے دور ہو گئے، غریبوں کا درد ہی ہم بھول گئے۔ ساتھیوں، مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوئی جب دامتوان کی جماعت نے اعلان کیا کہ اب انشاءاللہ دامتوان کی کسی شادی میں ڈی جے نہیں بجے گا، انشاءاللہ ہوگی تو پھر نعت مصطفیٰ کی محفلیں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا شکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اب آج کے جن لوگوں نے یہ ہمت کر کے لڑائی لی ہے، ان کے حوصلوں کو مضبوط کیجئے، اور آنے والی نسلوں سے بھی کہتا ہوں، اے میری نوجوان نسل، آنے والے وقت میں کسی لالچ میں، کسی دھوکے میں، کسی رنگینی میں اس گناہ کی ابتدا نہ کرنا، ورنہ تیری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ شادی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی جس شادی میں گیت بجتا ہو، سنگیت بجتا ہو، عیاشی اور فحاشی ہوتی ہو۔ اس شادی میں دلہا دلہن کے سامنے شیطان آتا ہے، اور جس شادی میں مصطفیٰ پہ نعتیں پڑھی جاتی ہو، جس شادی میں امام حسین کی منقبتیں پڑھی جاتی ہو، جس شادی میں غریب نواز کے ترانے گائے جاتے ہو، یقیناً پھر وہاں غریب نواز بھی تشریف لایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دامتوان والوں کیا خیال ہے آپ کا کہ جس شادی میں غریب نواز آ جائے پھر دلہن کو کوئی تکلیف رہ سکتی ہے؟ پھر دولہے کو کوئی پریشانی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس ارادے کو پختہ کیجئے اور اس پہ مضبوطی سے قائم رہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مائک والے سے، ڈی جے والے سے، سنگیت والے سے، گھوڑے والے سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، حق ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں بہتر ہو جائے۔ حق ہے، حق ہے۔ ساتھیوں، اس زمانے کے اندر جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی کو ودا کیا، رخصت کیا، اب جانتے ہو بیٹی ہر باپ کو پیاری ہوتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ مگر آپ سیدہ کونین کو پڑھو، ان کی کنیت ہے، کنیت یہ ہے امہا ابوہا۔ آپ اپنے بابا سے ایسا پیار کرتی تھی کہ رسول اللہ کہتے تھے فاطمہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، آپ ہیں تو میری بیٹی مگر فکر میری ماں جیسی میرے ساتھ کیا کرتی۔ بے شک، جس طرح ماں اپنے بچے کے لیے فکر کرتی ہے، میرے آقا کہتے ہیں بالکل اسی طرح میری بیٹی میری فکر کرتی ہے۔
میری بیٹی مجھ سے پیار کرتی ہے. اور ساتھیوں، تہجد پڑھ کے جس بابا کی عادت بیٹی کو دیکھنا ہو، اس باپ نے اپنی بیٹی کو ودا کیا اس لیے کہ امت کو اپنی بیٹیوں کو ودا کرنا آ جائے. باقی شادی کے وقت اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے جس کے گھر سے بیٹی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے یہ درد کتنا بڑا ہے. اور جن لوگوں کے رشتے ہوتے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، تھوڑی اس شخص کی بھی عزت کر جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تجھے نکال کے دیا. بھئی آج کے زمانے میں کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا، پانی نہیں دیتا، اس نے بیٹی نکال کے دی. عزت کر. اور ساتھیوں، بیٹی کو میرے نبی نے ودا کیا ہے، الگ کیا ہے، سامان دے کے، دہیج دے کے. اور علماء کہتے ہیں ایک پیارا لباس حضور پاک نے سیدہ پاک کو خاص دیا اور کہا میری بیٹی یہ لباس آپ کے لیے ہے. شادی کے بعد بھی سیدہ پاک اس لباس کو جب بھی پہنتی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی، خوشی آ جاتی. اور آپ کہتی اپنی ہمشیراؤں سے، اپنی سہیلیوں سے، اپنی خواتین سے کہ یہ جوڑا مجھے میرے بابا نے شادی کے موقع پہ دیا تھا. اور اس بات کو بھی یاد رکھو، جب بھی بہن بیٹیوں کے رشتے آپ سے جڑے ان کی فکر کیا کرو، اس لیے کہ ایک جانے والی بیٹی اپنے سسرال میں 5 کروڑ کی بھی ملکہ بن جائے نا، پھر بھی اس کو خوشی اس کے باپ کے گھر سے آنے والی عید ہی کی ہوا کرتی. اسے انتظار ہوتا ہے میرا بھائی میرے لیے کپڑے بھیجے گا، اسے انتظار ہوتا ہے میرے بابا مجھے کچھ دیں گے. حالانکہ اس چیز کی قیمت نہیں ہوتی، مگر بیٹیاں باپ سے ان چیزوں کے بدلے میں محبت کا مطالبہ کرتی. سیدہ پاک اس لباس کو پہن کے اپنی سہیلیوں میں فخر کرتی اور کہتی دیکھو یہ میرے بابا نے مجھے شادی کے موقع پہ دیا. کچھ عرصہ بیتا تھا کہ کسی نے سیدہ پاک کے سامنے جولی پھیلا لی اور کہا بی بی پاک جو آپ کی شادی کے موقع پہ آپ کے بابا نے لباس دیا تھا وہ مجھے دے دو نا. وہ سوال کرنے والی عورت، وہ مانگنے والی عورت سیدہ پاک سے سوال کرتی ہے، مگر یہ بھی تو کریم نبی کی بیٹی ہے. کہا پھر لباس تم لے لیا کرو، تم لے جاؤ. وہ اتنا شاہی شاندار لباس سوال کرنے والی عورت کو دے دیا، حالانکہ سیدہ پاک کو وہ لباس بہت محبوب تھا، بہت پیارا تھا. پتہ یہ چلا کہ جو چیز محبوب ہو اسے دوسروں کی خوشی پہ قربان کر دینا چاہیے. اور یہی شادی کے موقع پہ ایک باپ کرتا ہے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے، اس کی زندگی کے لیے. اپنے گھر پالی ہوئی بیٹی کو پرائے گھر بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتا. ساتھیوں، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک سے اتنی محبت کرتے تھے کہ شادی کے بعد رسول اللہ سیدہ پاک کے گھر جاتے اور کہتے علی مسجد نبوی کے قریب آ جاؤ، بغیر فاطمہ کے میرا دل لگتا نہیں، مجھے مزہ نہیں آتا. مولا علی شیر خدا نے انتظام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب، مسجد کے بالکل قریب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہو گیا. اب حضور پاک تہجد پڑھتے اور تہجد کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کے بعد فجر کے لیے بلال حبشی کو اذان کا حکم دیا کرتے. بیٹی سے اتنی محبت، بتاؤ بیٹی سے یہ جو پیار ہے یہ احسان نہیں ہے رسول اللہ کا؟
اگر آج کوئی پیار کرتا ہے تو آج تو پیار کرنے کی ریت ہے، رواج ہے، کلچر ہے، مگر جس زمانے میں بیٹیوں کو دودھ میں ڈبایا جاتا ہو، جس زمانے میں ودواؤں کو زندہ اس کے پتی کی قبر میں دفنا دیا جاتا ہو، جس دور میں بیٹیوں کو سگا باپ زندہ قبر میں دفنا دیتا ہو، اس زمانے میں میرے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرمایا کہ ہم بیٹی کے بغیر شادی بعد بھی نہیں رہ سکتے۔ اور آقا و مولا نے آگے تو اپنی اولاد اپنی بیٹی سے منسوب کی اور کہا یہ جو میرا حسن ہے صرف حسن نہیں ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ جو میرا حسین ہے یہ صرف میرا حسین نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور ساتھیوں، شادی سیدہ کونین کی ہوئی ہے مولا علی شیر خدا سے، آنے والی جو اولادیں ہیں ان اولادوں کا کارنامہ بھی دیکھو۔ اگر وہ شادی نہ ہوتی نا تو اجمیر میں معین الدین چشتی نہ ہوتے، اگر وہ شادی نہ ہوتی تو بغداد کی زمین پر پیروں کے پیر نہ ہوتے۔ وہ اتنی طیب طاہر پاک شادی کا صدقہ ہے کہ بڑیاد کی زمین پہ پیر محمود شاہ بخاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس شادی کا صدقہ ہے کہ وٹوا کی زمین پر قطب عالم سرکار بھی ہیں۔ اہم پیغام شادی کے موقع پر یہی ہے کہ ہر کوئی شادی کرتا ہے، اور جب شادی کا موقع آئے اپنی محفلوں کو گندی نہ کرو، اپنی محفلوں کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو۔ اگر محفلوں کو گناہوں سے آلودہ کرو گے آنے والی نسل تمہاری غدار پیدا ہوگی، اور اگر محفلوں کو پاک کر لو گے آنے والی نسل انشاءاللہ عاشق رسول پیدا ہوتی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنی شادیوں کو پاک کرو۔ اب ایک بات حجی گجراتی میں کری دوں، تقریر تھئی گئی پوری کے جو سبحان اے بھائی تقریر پوری تھئی گئی، بدھارے تو کروی نوتی، بس اچھا ای ہتی کہ دھامتواننی اندر نام لکھائی جائے کہ تقریر کروائے وہاں અને મયુદ્દીન ભાઈના ત્યાં તો મારે એમ પણ આવવું હતું પણ એમણે મોહબ્બતનો ઇઝહાર કર્યો અને કીધું ના હઝરત તકરીર રાખીએ, પછી કીધું ના ના શરીફનો પ્રોગ્રામ રાખીએ। મેં કીધું ખાલી ના શરીફનો પ્રોગ્રામ નહીં, શાનદાર પ્રોગ્રામ રાખો। દીકરીના લગ્નનો પ્રસંગ છે ને ઇન્શાઅલ્લાહ ધામતવાળની મસ્જિદ પણ ગવાહ બની જાય કે મલેક પરિવારના આંગણમાં જ્યારે લગ્ન હતા અને નાત ખવાની થઈ છે, નાત ખવાનીનો 1 રૂપિયો ના નાત ખવા લઈ ગયા છે ને પરિવારના માણસો લઈ ગયા છે, બધાય પૈસા લાગ્યા છે તો ખાલી મસ્જિદમાં લાગ્યા છે। સુભાન અલ્લાહ। અને સાહેબો મસ્જિદની ફિકર કરો, આવનારો સમય ખૂબ સખ્ત થઈ શકે છે। એ સખ્ત સમયથી બચવા માટે પોતાને પોતાની નસ્લને તાલીમથી, ઇલ્મથી, શિક્ષણથી જોડો। અગર તાલીમથી કોમને જોડી દેશો ને તો આ કોમ આંધળી નહીં રહે। જ્યારે આ કોમ પાસે તાલીમ નહીં હોય ને તો આકા કીએ છે કે ઇલ્મ છે ને ઇલ્મ, શિક્ષણ છે ને શિક્ષણ, ઈ તો નૂર છે, ઈ તો રોશની છે, ઈ તો પ્રકાશ છે। હવે દામતવાળના સુન્ની મુસલમાનો ઇન્સાફથી બતાવો કે અગર પ્રકાશ જ ના હોય તમે શબ્બીર બરકાતીને જોઈ શકો? અગર અહીંયા પ્રકાશ ના હોય તમે શકીલ અહેમદ કાદરીને જોઈ શકો? ના જોઈ શકો। તમે જોઈ શકો છો એટલે કે રોશની છે, લાઈટ છે, પ્રકાશ છે। પણ સાહેબો પ્રકાશ ના હોય ને તો તમને ખબર ના પડે કે સામે બેઠા કોણ શકીલ અહેમદ છે, કોણ ઇમામ સાહબ છે, કોણ ગતરાળના મૌલાના કોઈ ના દેખાય। અંધારામાં સામે તો શું આપણે ખુદને પણ ના જોઈ શકીએ, અંધારાની અંદર કઈ ના દેખાય। સાહેબો એવી જ રીતના જેની પાસે તાલીમ ના હોય ને એ તાલીમ વગરનો માણસ અગર લગ્ન પણ કરે ને તો લગ્નની અંદર ભૂલ કરી દે, ગુનાહ કરી દે, ગંદગી કરી દે, અને એના પાસે તાલીમ નથી
એટલે લગનની અંદર બુરાઈઓને દાખલ કરી અને લગન બગાડી દે. પણ જે તાલીમ વાળો માણસ હોય ને એને ખુદ બખુદ ખબર પડી જાય કે મારે પોતાના ઘરે લગનની અંદર કેવો પ્રોગ્રામ રાખાય કેવો ના રાખાય. અને આ પ્રોગ્રામ કેમ જરૂરી છે? આ બધાય જેટલા આવા વાળા માણસો છે બધાય ખાલી તકરીર માટે ના શરીફ માટે નથી આવ્યા. ઘણા તો એવા છે જે શાદીની અંદર ખાલી આવ્યા છે. હવે શાદીમાં આવવા વાળા મહેમાનને અગર અહીંયાથી ગુનાહ દેવામાં આવશે તો મહેમાન ગુનાહ લઈને ચાલ્યા જશે, પણ અહીંયાથી તાલીમની રોશની દેવામાં આવે. આ બહેન દીકરીઓને ખબર પડે, આ નાના નાના બાળકોને ખબર પડે કે મારું ઇસ્લામ શું છે, મારું દીન શું છે. અને સાહેબો, આ જે જહાલત, અભણતા અને અંધકારનો એવો જમાનો ફેલાણો છે કે થોડોક એક મેસેજ કો કરી દે ને તો બહેન દીકરી એમ સમજે કે મારાથી પ્યાર કરવા વાળો મને મેસેજ કરે છે. ઈ બહેનને ખબર જ ના હોય કે મારી બહેન તારાથી સાચો પ્યાર કરવા વાળો ઈ નથી જે તારા નંબર ગોતીને તને મેસેજ કરે છે. તારાથી સાચો પ્યાર કરવા વાળો ઈ તારો બાપ છે જે રાત દિવસ કાઢી મજદૂરી કરી અને 2 પૈસા કમાવીને લાવે છે અને તારા સપનાઓને પૂરું કરે છે. તમને ના ખબર હોય તો બતાવું સાહેબો, શરીયતનો મસલો છે જ્યાર સુધી નિકાહ ન થાય બાપની જિમ્મેદારી છે. નિકાહ થઈ જાય બાપની જિમ્મેદારી ફિનિશ, બાપની જિમ્મેદારી પૂરી. હવે એના હસબન્ડની જિમ્મેદારી છે, હવે એના દુલાની જિમ્મેદારી છે કે એ દીકરીનું ધ્યાન રાખે, એને ફરવા લઈ જાય. બધી જિમ્મેદારી દુલાની છે. પણ બતાવો ને, જ્યારે લગ્ન થઈ જાય ને 2-4 વર્ષની અંદર અગર દીકરી માં બનવાની હોય ને તો મા બાપ તરત સસુરાલ પહોંચી જાય અને સસુરાલ પહોંચી અને દીકરીના સસુરાલમાં કહે કે અમારી દીકરીને અમે પોતાના ઘરે લઈ જવા માંગીએ છીએ, ત્યાં એને આરામ કરાવશું, ત્યાં તેની દવા કરાવશું અને એને સારું લાગશે પોતાની માના ઘરે, બાપના ઘરે. હાલાકે બાપની જિમ્મેદારી નહોતી, પણ મારી બહેન આ તારાથી સાચો પ્યાર કરવા વાળો તારો બાપ છે જે લગ્ન બાદ પણ સસરાલની અંદર પહોંચી અને પોતાની દીકરીને ઘરે લઈ આવે છે, દવાખાને લઈ જાય છે. અને અમે તો એવા ગરીબ બાપને પણ જોયા ને જે પોતાની જિંદગીમાં શુદ્ધ ઘી ના ખાધા હોય ને, પણ જ્યારે દીકરી એની પેટથી થઈ જાય, દીકરી એની હમલથી થઈ જાય ને તો ઈ બાપ ગામની અંદર ઉધાર પૈસા લઈ અને દીકરી માટે શુદ્ધ ઘી લઈ જાય, દેશી ઘી લઈ જાય કે હું મારી દીકરીને ખવડાવું. મારી બહેનો, મારા ભાઈઓ, આ મારા શબ્દને દિલની તખતી ઉપર લખી લેજો. આપણે જે છીએ ને, આપણે આપણાથી દુનિયાની ખાલી 3 હસ્તીઓ મોહબ્બત કરે છે, ખાલી 3, બાકી કોઈ મોહબ્બત નથી કરતો. તમે કહેશો શકીલ હઝરત તમારાથી તો માણસો ખૂબ મોહબ્બત કરે છે. હું કહું છું ના ના, મારા માટે પણ ઈ 3 જ એપ્લાય છે. શબ્બીર ભાઈ થી પણ ઈ 3 જ પર્સનાલિટી પ્યાર કરે છે, તમારાથી પણ ઈ 3 જ પ્યાર કરે છે. કોણ છે ઈ 3 હસ્તીઓ? ઈ સાંભળી લઈએ, તકરીર કામયાબ થઈ જાય. ઈ પહેલી હસ્તી જે તમારાથી મારાથી પ્યાર કરે છે ને એનું નામ છે અલ્લાહ. એના જેટલું કોઈ મોહબ્બત ના કરે. તમે કહેશો શકીલ હઝરત તમારાથી તો બધાય પ્યાર કરે છે, મારાથી નથી પ્યાર કરતા. મારા હુનરથી પ્યાર કરે છે. ભાઈ શબ્બીર ભાઈ નાત ના પડે તો બોલાવે નહીં, શકીલ અહેમદ તકરીર ના બોલે તો માણસો પૂછે નહીં, તો પછી શકીલ અહેમદ થી તો પ્યાર નથી, એના હુનરથી પ્યાર છે. હુનરથી પ્યાર કરવા વાળા મળશે, જાતથી પ્યાર કરવા વાળા નહીં મળે. જાતથી ખાલી 3 હસ્તીઓ પ્યાર કરે. એક અલ્લાહ. કેટલું પ્યાર છે ખબર છે અલ્લાહને તમારાથી અને મારાથી? આપણે લાખ ગુનાહ કરી અને મહેફિલમાં મોઢું ધોઈને પહોંચી જઈએ ને તો માણસો આપણને નમાઝી જ કહેશે, હાજી જ કહેશે. ઈ કરીમ પરવરદિગારની સત્તારી છે કે એને તારા મારા ગુનાહના વચમાં પડદો નાખી દીધો છે.
બીજી હસ્તી જે તમારાથી નિસ્વાર્થ મોહબ્બત કરે છે ઈ કોણ છે? ઈ મદીના વાળા આકા મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ છે. આકાથી વધીને કોઈ મખલૂકમાં તમારાથી પ્યાર ન કરે. સાહેબો બતાવો ને કોણ છે એવું જે ગારે સજદાની અંદર ભૂખા રહી અને રબ્બે હબલી ઉમ્મતીની સદાઓમાં સરને સજદામાં ઝુકાવી અને દુઆ કરતા હોય? કોણ છે ઈ જે મિલાદ, મેરાજ અને વિસાલે ઝાહિરીના વખતે પણ રબ્બે હબલી ઉમ્મતી કહેતા હોય? કોણ છે ઈ જે રબના હુઝુર પહોંચે તો પણ ઉમ્મતની મગફિરતની વાત કરે? કોણ છે ઈ જેમને કબ્રે મુનવ્વરની અંદર સુભડાવવામાં આવે તો ફઝલ ઇબ્ન અબ્બાસ કહે છે કે આપના હોઠ ઉપર ઝુંબિશ હતી અને કાન લગાવ્યા તો આવાજ આવતી હતી રબ્બે હબલી ઉમ્મતી. ઈ આકાની ઝાત છે જે તમારાથી કોઈ હુનર વગર, કોઈ ફન વગર, કોઈ નામ વગર નિસ્વાર્થ 100% સાચી મોહબ્બત કરે છે. એક અલ્લાહની ઝાત, બીજી રસૂલુલ્લાહની ઝાત, અને સાહેબો ત્રીજી અને આખરી હસ્તી જેની બરાબરીમાં દુનિયાનો કોઈ પ્યાર ના આવી શકે ઈ હસ્તીનું નામ મા બાપ છે. સુબહાનલ્લાહ. જેટલું મા બાપ પ્યાર કરે ના કોઈ પીર એના મુરીદ થી કરી શકે, ના કોઈ ઇમામ એના મુક્તદી થી કરી શકે, ના કોઈ મુકર્રીર એના સામાઈન થી કરી શકે, ના કોઈ હઝરત એટલા અવામ થી કરી શકે જેટલું પ્યાર માં પોતાના દીકરાથી કરતી હોય. સાહેબો મા બાપ એવી અઝીમ હસ્તી છે, એવી અઝીમ હસ્તી છે. ખાલી બે હદીસે પાક તકરીર મારી પૂરી. આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ થી અર્જ કરવામાં આવી, યા રસૂલલ્લાહ, અમારો રબ અમારાથી રાજી છે કે નારાજ કઈ રીતે ખબર પડશે? મારા આકાએ કીધું વાલિદનો ચહેરો જોઈ લ્યો. અગર બાપ રાજી છે તો આસમાનો જમીનનો બનાવવા વાળો અલ્લાહ તારાથી રાજી છે. અને માં એટલી અઝીમ હસ્તી છે ભાઈ, અગર ઇજાજત હોય તો 5 મિનિટમાં ઉપર તકરીર કરી દઉં. હે સાંભળવી હોય તો મોહબ્બતથી કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. ભાઈ દામતવાળના માણસો આજથી 5-7 વર્ષ પહેલા કોઈને પૂછીએ ને કે શું ઈચ્છા છે તમારી, શું ખ્વાહિશ છે, તો કે બસ હઝરત ઘર મોટું બની જાય તો સુભાનઅલ્લાહ. ગરીબ નવાઝે ઘર પણ મોટા કરી દીધા. એ ભાઈ નાના નાના સપના માણસોના અલગ અલગ હોય. મસ્જિદ નાની લાગતી હતી, હવે મસ્જિદ પણ મોટી થઈ ગઈ. સાહેબો અલગ અલગ માણસના અલગ અલગ સપના હોય. તમે શકીલ અહેમદ કાદરીને પૂછો હઝરત તમારો શું સપનો છે, તો શકીલ અહેમદ કહેશે ભાઈ હું તકરીર ના કરું અને માણસો સમજી જાય. હે હર કોઈ પોતાના માટે આસાની ગોતતો હોય ને. શબ્બીરભાઈ ને પૂછીએ કે ભાઈ તમારો સપનો શું છે, તો શબ્બીરભાઈ કહેશે માઇક વાળો ઈમાનદાર હોય, અવાજ ઓછો ના કરે, ઈ સપનો છે. હર કોઈની ડ્રીમ, હર કોઈનો સપનો, હર કોઈનો ખ્વાબ અલગ અલગ હોય. પણ મલેક પરિવારના આંગણમાં આવવા વાળા સુન્ની મુસલમાનો આવો ને જાણીએ રસૂલુલ્લાહની ડ્રીમ શું છે, હુઝુરના સપનો શું હતું અને હુઝુરની ખ્વાહિશ શું હતી. અલ્લાહના નબી મોહમ્મદ અરબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની બારગાહમાં અર્જ કરવામાં આવી, આકા કોઈ એવો સપનો, કોઈ એવી ખ્વાહિશ જે પૂરી ના થઈ શકી હોય અને અધૂરી રહી હોય, આપ બયાન કરો. સપનો આપનો, નબીઓના સરદાર, રસૂલોના સાલાર અને રબના એટલા મહેબૂબ છે કે એમની મરજી ઉપર મૌલા તાલાએ હાલત નમાઝમાં મારા નબીને ઈશાન અતા કરી, કીધું તaqad નરા તકલ્લુબ વજહિકા ફિસ સમા ફલનુવલ્લિયન્નકા કિબલતન તરદાહા. આ શાબાન મહિનામાં મારા નબી અક્સા તરફ મોઢું કરીને નમાઝ પડતા હતા. એક યહૂદીએ કીધું કે નબીઓના સરદાર છો, અમારી મસ્જિદ તરફ મોઢું કરવું પડ્યું છે. આ શબ્દ મારા આકાના કાનમાં પડ્યા. આસમાન તરફ જોયું, મારા રબે કીધું મહેબૂબ
નમાઝ પછી પૂરી થશે, પહેલે આપની મરજી પૂરી થશે. ઇતિહાસની અંદર અલ્લાહ સાહેબો, ઇતિહાસની અંદર હાલતે નમાઝમાં ન કોઈ વહી આવી છે ન આવી હતી, પણ જ્યારે યહૂદીએ તાનો લગાવ્યો ને અને આકા મોલાને બનુ સલમાની મસ્જિદની અંદર રસૂલુલ્લાહ 2 રકાત પડાવી ચૂક્યા છે, 2 બાકી છે, અને યહૂદીનો તાનો મારા આકાના કાનમાં ગયો ને, મારા આકાએ આસમાન તરફ જોયું, અલ્લાહ પાકે વહી નાઝિલ કરી અને કીધું, મહેબૂબ નમાઝ પછી પૂરી થશે, પહેલે તારી મરજી પૂરી થશે. મારા ઇમામ કહે છે, ખુદા કી રઝા ચાહતે હૈ દો આલમ, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद. सुभान अल्लाह, बेशक खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है. आ शान कोઈને નથી મળી, ખાલી મારા આકાને મળી. સાહેબો, અંબિયા રશ કરે, ઈ મારા નબીનો મકામ. सुभान अल्लाह. મારા આકાનો મકામ ઈ છે. આ શાબાન મહિનામાં આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઉપર આયતે દુરૂદ નાઝિલ થઈ અને કહેવામાં આવ્યું, ઇન્નલ્લાહ વ મલાઇકતહુ યુસલ્લુના અલન નબી. બેશક અલ્લાહ એના ફરિશ્તાઓ સાથે એ ગૈબ જાણવા વાળા નબી આપ ઉપર દુરૂદ મોકલે છે. આ કોઈને શાન નથી, નબીઓમાં કોઈને નથી મળી. એ ભાઈ, મૂસા કલીમુલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ જેવા ના થાય તો કોઈ વહાબી મુલ્લો મારા નબી જેવો કેવી રીતના થઈ શકે? મારા આકાની શાન તો નિરાલી છે, પણ આકાને પૂછવામાં આવ્યું, આકા કોઈ એવી ડ્રીમ, કોઈ એવો સપનો, કોઈ એવી ખ્વાહિશ જે પૂરી ના થઈ શકી હોય અને આપની ખ્વાહિશ રહી હોય, આકાજી બતાવો ને. મારા આકાએ કીધું, મસ્જિદે નબવી હોય અને પાછળ હુજરાની અંદર જ્યાં મારા અઝવાજે મુતહરાત રહે છે, ઈ હુજરાઓમાંથી એક હુજરાની અંદર મારા અમ્મી બેઠા હોય. મારા આકાના અમ્મી હુજુર 6 વર્ષના હતા અને દુનિયાથી પડદો કરી ગયા. પણ આકા કહે છે, મારી ખ્વાહિશ સાંભળવી છે તો સાંભળો કે મસ્જિદે નબવીના હુજરાઓમાંથી એક હુજરામાં મારા અમ્મી બેઠા હોય અને હું મોહમ્મદ ઈશાની નમાઝ મસ્જિદે નબવીમાં પઢાવતો હોઉં. હું ઈશા પઢાવતો હોઉં મારા વફાદારોમાં, અબુ બકર સિદ્દીકમાં, ફારૂક આઝમમાં, ઉસ્માન ગનીમાં, મૌલા અલીના આગળ નમાઝ પઢાવતો હોઉં અને ઈશા પઢાવી લઉં ને પછી હું મારી નફલ નમાઝ પઢતો હોઉં અને હુજરામાં બેઠા મારા અમ્મી આવાજ દે, બેટા મોહમ્મદ. મારા આકા કહે છે, કસમ છે ઇઝ્ઝતની જેના કબજા કુદરતમાં મોહમ્મદની જાન છે, હું મારી નફલ તોડી અને માં પાસે દોડ્યો ચાલ્યો જાત તાકે દુનિયાને ખબર પડી જાય કે માની ઇજ્જત શું છે. नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर. रब ने माँ को अजमत तमाम दी, उसकी दुआ ने मेरी मुश्किलें टाल दी. कुरान ने माँ के प्यार की इस तरह मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल. अल्लाह पाक ની બારગાહમાં દુઆ કરીએ, મૌલા તાલા આ મહેફિલ પાકની અંદર થવા વાળી ગલતીઓને, ખતાઓને તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લૈલના સદકામાં મુઆફી અતા ફરમા. मौला अथवा वाला लगन अंदर खूब मोहब्बतों अता करी दे. मौला अली शेर खुदा अने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मौला अली शेर खुदा नी मोहब्बत नो सदको दुल्हा दुल्हन ने अता करी दे. मौला हमें हमारी अक्ल थी मांगू, तू तारा फजल थी अता करी दे. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद.